Mercedes-Benz E320 2002 model. Cleaning to, no baklas dashboard. Home service Marikina. Ayan, bago ko umpisan, papakita ko kung gaano kadumi. Ayan, o. Dumi na siya. Siguro matagal na hindi na-cleaning to. Ayan, sampulan natin para makita natin. Panaon pala. Sambo na, o. Dapat puti lahat yun, eh. Siya. Kung napapansin niyo yan, yung tinatamaan na yan. Pumuti siya. Yan. Ito. Sobrang dumi na. Ito. Nakita nyo ito. Ayan yung tinamaan ng pressure washer. Yan. Yan. Tingnan nyo yung ibang sobra dumi na. Oh. Yan yung saglit lang na pinang-spray natin. Yan. Makikita yung pagkakaba. Dapat ganyan lahat yan pag natapos. Yan. Pagka na-cleaning na lahat to, sige, tapusin muna natin.